لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللهم اجعلنا ولوالدينا وذريتنا وأحبابنا أبدا المسلمين من خواص خاصهم في خير لطف وعافية آمين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها
ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك اللدني والمشرب الصافي الغني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه صدق الله العظيم الفاتحة يا نعم يا نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه سببه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه أما بعد. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman, seorang sahabat daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah berkata, "Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku pernah salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faftatahal Baqarah. Maka beliau membaca surat Al-Baqarah. Faqultu, maka aku berkata, yarka'u indal mi'ah. Beliau akan ruku pada ayat yang ke-100. Thumma madha, kemudian beliau melanjutkan. Faqultu, maka aku berkata, yusalli biha fi rak'ah. Beliau salat dengan surat Al-Baqarah di dalam satu rakaat. Famadha, maka Nabi pun melanjutkan. Faqultu, maka aku berkata, yarka'u biha thumma iftatahan nisa. Kemudian beliau Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, Nabi akan ruku setelah Al-Baqarah. Thumma iftatahan nisa, kemudian Nabi membuka bacaannya dengan surat An-Nisa. Faqara'aha, Nabi pun membaca keseluruhannya. Tsumma iftataha Ala Imran, kemudian Nabi mengawali bacaan surat Ali Imran. Faqara'aha, Nabi pun membaca Ali Imran. Yaqra'u mutarassilan, Nabi membaca dengan bacaan yang mutarassilan. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis yang panjang oleh Imam Muslim. Seorang sahabat menggambarkan solat malamnya Rasulullah. Seorang sahabat menggambarkan bacaan Al-Qur'annya Rasulullah pada solat malam. Memang banyak sahabat yang penasaran dengan solat malamnya Rasulullah. Sampai-sampai dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Siti Aisyah, dalam hadis itu banyak sahabat yang datang kepada Siti Aisyah bertanya tentang solat malamnya Rasulullah. Seperti apa solat malamnya Rasulullah? Karena yang sahabat tahu, Nabi kalau sudah solat malam berdiri lama sampai kakinya pecah-pecah, sampai kakinya bengkak. Akhirnya para sahabat tuh penasaran, seperti apa solat malamnya Rasulullah, kok bisa kakinya sampai bengkak, sampai pecah-pecah. Maka datang kepada Siti Aisyah dan bertanya tentang solat malamnya Rasulullah. Bertanya di sini bukan hanya sekedar penasaran, tapi ingin ditiru. Begitulah karakternya para sahabat itu. Apa yang dilakukan Rasulullah ingin dilakukan juga.
Maka Siti Aisyah menjawab, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kalian tidak usah bertanya tentang seberapa bagusnya solatnya Rasulullah di malam hari, dan tidak usah bertanya seberapa lamanya, seberapa panjangnya solatnya Nabi. Jawaban ini tidak menggambarkan detailnya. Artinya sahabat yang bertanya ini masih penasaran. Karena nggak dijelaskan Nabi kalau sholat sekian jam misalnya, nggak disolat, nggak. Cuma Siti Aisyah menjawab, nggak usah kalian tanya seperti apa bagusnya sholatnya Nabi dan panjangnya sholat Nabi kalau di malam hari. Intinya apa? Siti Aisyah ingin bilang, nggak usah tanya, percuma, nggak akan bisa ditiru, nggak akan bisa ditiru sholat malamnya Nabi. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman yang kita bacakan hadisnya barusan. Satu malam beliau melihat Rasulullah sholat malam. Dalam riwayat yang lain di masjid. Ini jarang-jarang Rasulullah sholat malamnya di masjid, biasanya di rumah. Karena sholat malam itu yang sunnah dilakukan di rumah secara sendirian di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan terutama 10 terakhir yang disunnahkan sholat malam berjamaah, terutama dilaksanakan dalam iktikaf. Salat malam secara, kalau di luar bulan Ramadan salat qiyamul lail, salat malam, salat tahajud itu dianjurkan sendiri-sendiri di rumah. Makanya di satu malam ada Hudzaifah ibnul Yaman melihat Rasulullah sedang salat di malam hari, bukan Ramadan. Jadi malam-malam biasa. Akhirnya beliau merasa ini kesempatan, pengen tahu. Karena banyak sahabat yang penasaran dengan sholat malamnya Rasulullah, pengen tahu Hudzaifah ibnul Yaman ini. Akhirnya dia masuk sholat di belakang Nabi, bermakmum kepada Rasulullah. Nggak ada orang tahu kecuali dia, yang kebetulan aja lewat kemudian melihat ini nggak biasanya Nabi sholat malam di masjid, di tempat umum. Kalau di rumah kan nggak mungkin masuk ke rumahnya Nabi ini, nggak mungkin tiba-tiba makmum sama Nabi. Kecuali ada pernah seorang sahabat Abdullah bin Abbas itu pernah ikut sholat malamnya Nabi di rumahnya Siti Maimunah. Di rumahnya Siti Maimunah dia bermakmum kepada Rasulullah. Kemudian Hudzaifah ini bercerita tentang sholat malamnya Nabi. Kata Hudzaifah, setelah Nabi baca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, faftatahal Baqarah. Nabi membaca awal surat Al-Baqarah. Membaca awal surat Al-Baqarah, fakultu, dia berkata dalam hatinya, dia berkata, yarka'u indal mi'ah. Ini paling Nabi baca rakaat pertama ini paling 100 ayat. Nanti setelah 100 ayat ruku ini Nabi. 100 ayat itu 1 juz kurang, hampir mau 1 juz. Waktu itu belum ada juz 1, juz 2 belum ada. Baru surat-surat saja, belum dibagi-bagikan 1 juz. Akhirnya begitu Rasulullah sudah sampai kira-kira 100 ayat, ya anggaplah juz pertama, summa madha, Nabi melanjutkan ke juz berikutnya, ke ayat berikutnya. Ya juz 2 lah kira-kira, gampangnya begitu. Faqultu yusolli biha fi rakaah. Mungkin Nabi mau menyelesaikan Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Jadi bagi para sahabat Al-Baqarah dalam 1 rakaat itu enteng. Al-Baqarah dalam 1 rakaat itu enteng. Kemudian apa setelah Nabi mau selesai Al-Baqarah? Hudzaifah ini bilang lagi dalam hatinya, dia kretak dalam hatinya. Fakultu yarka'u biha, ruku ini sebentar ini Nabi. Sudah 1 surat yang paling panjang Al-Baqarah itu ada berapa? Ada 1 juz 4 lembar, hampir 2 juz 4 lembar, kira-kira 2 juz setengah kurang dikit. Sudah 2 juz setengah masa enggak ruku? Begitu selesai Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Ternyata Nabi enggak ruku. Nabi nyantol lagi, buka lagi surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, dan seterusnya. An-Nisa. Apa kata Hudzaifah? Faqara'aha, Nabi membaca surat An-Nisa seluruhnya, satu surat. Ini belum selesai satu rakaat, Pak. Baru nyampe surat An-Nisa. Kemudian tsumma iftataha ala Imran. Kemudian setelah itu surat An-Nisa selesai, Nabi melanjutkan surat Ali Imran. Kalau apa kata dia? Faqara'aha, maka surat Ali Imran itu dibaca semua oleh Nabi, satu surat. Dalam hadis ini bacanya pertama Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kalau urutan dalam Al-Qur'an, dalam mushafnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini kata ulama salah satu dalil yang dipakai bahwa dalam sholat itu membaca surat yang tidak berurutan pun itu boleh. Yang seharusnya secara urutan mushaf tapi tidak berurutan itu boleh, tetapi asalkan satu surat itu full. An-Nisa dibaca full, kemudian setelah selesai pindah ke Ali Imran. Ali Imran itu sebelum An-Nisa kalau dalam urutannya, tapi full juga. Walaupun tetap yang lebih afdol karena juga banyak hadis ya yang diteliti oleh para ulama, Nabi kalau sholat biasanya terutama di sholat wajib itu surat-suratnya biasanya berurutan. Ini hanya menunjukkan kebolehan, tapi yang lebih afdal membaca surat dalam dalam sholat yang lebih afdal kalau suratnya itu berurutan secara menurut tartib atau urutan mushaf. Jadi setelah itu Hudzaifah ini mengatakan yaqra'u mutarassilan. Nabi ketika itu membaca dengan bacaan yang mutarassilan. Apa mutarassilan itu? Mutamahhilan. Pelan sekali bacanya. Jadi enggak yang baca alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak begitu, pelan. Bacanya Nabi pelan, santai. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Coba bayangin kalau bacanya begitu. Yang dibaca Al-Baqarah 2 juz setengah, Ali Imran itu 200 ayat, An-Nisa dicari sendiri berapa ayat, itu kalau di total 3 surat 5 juz 2 lembar. 5 juz 2 lembar kalau di total. Dibaca dalam kondisi berdiri, nggak boleh obah karena sholat tuh nggak boleh gerak-gerak, Pak. Jadi anteng sholat, dibaca berdiri. Jenengan nggak usah baca berdiri, duduk sudah 5 juz, tapi nggak boleh obah, silonya nggak boleh obah. Bacanya bisa, duduknya bisa, berdirinya nggak bisa. Harus pakai jurus dulu berdirinya, dimuter dulu kakinya, selonjor dulu baru bisa berdiri. Nah, ini dibaca dalam sholat berdiri. Diajak baca surat Alif Lam Mim sajadah saja sudah banyak yang batuk di belakang. Hampir saja imamnya mau di demo. Ini lama sekali ngasih kode. Allah. Bacanya mutarassilan, bacanya pelan Nabi. Bukan cuma pelan kayak tadi yang kita baca. Apa kata Hudzaifah? Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Nabi kalau yang dibaca ayat yang merintahkan untuk bertasbih, berhenti dulu sebentar baca tasbih. Berhenti sebentar baca tasbih. Misalnya sabbihisma rabbikal a'la, berhenti, subhana rabbiyal a'la. Fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Setiap ayat bercerita atau memerintahkan untuk bertasbih, berhenti membaca tasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau ayatnya tentang doa, Nabi berhenti berdoa. Kayak tadi yang kita baca di surat Kahfi, ada doa kita berhenti berdoa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, berdoa. Kahfinya saja sudah panjang ditambah doa-doa. Jadi
Itu dibaca dalam sholat. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada. Kalau Nabi membaca ayat tentang mohon lindung kepada Allah, mohon lindung dari setan, mohon lindung dari azab, mohon lindung dari neraka, berhenti sejenak doa minta lindung kepada Allah. Ketika misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu selesai baca doa a'udzu bika min syarri kulli dzalik. Dan seterusnya. Thumma raka'a, kemudian Nabi ruku. Nabi ruku, kata Hudzaifah. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim. Ketika ruku Nabi membaca subhana rabbiyal azim. Diperhatikan rukunya. Kalau fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukunya lamanya hampir sama dengan berdirinya. Jong sepak kalau nyenengan. Rukuknya hampir lama dengan berdirinya, hampir, cuma lebih lama berdirinya. 5 juz baca sudah, 5 juz kambil 1 juz setengah jam. 1 juz setengah 2 jam setengah. Rukuknya 2 jam. Allahu Akbar. Kemudian Nabi qala sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Thumma qama tawilan, i'tidalnya Nabi qariban mimma raka', hampir sama lamanya dengan rukuknya. I'tidalnya. Thumma sajad, kemudian Nabi sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Nabi mengucapkan membaca subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Sujudnya hampir sama dengan i'tidalnya. Hampir sama dengan i'tidalnya. Yang diceritakan dalam hadis ini hanya rakaat pertama, rakaat kedua enggak usah diceritakan. Ini rakaat pertamanya. Makanya gimana katanya Nabi bilang kalau menjadi imam suruh memperingan. Itu konteksnya dalam konteks sholat wajib. Dalam konteks sholat wajib kita dianjurkan untuk meringankan bacaan. Selama bagaimana batasnya bacaan ringan itu seperti apa? Bacaan singkat itu seperti apa? Konteksnya. Konteksnya selama tidak ada selama tidak ada hadis yang secara sahih yang diriwayatkan bahwa Nabi pernah membaca surat ini dan surat itu, maka kalau ada hadisnya, misalnya hari Jumat subuh hadisnya sahih, Nabi setiap Jumat subuh rakaat pertama baca Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua baca surat Al-Insan. Jadi orang ketika baca itu dari Jumat tidak dikatakan lama, karena Nabi mencontohkan, apalagi Nabi muwadzabah, Nabi selalu, Nabi istiqomah tiap subuh Jumat itu yang dibaca. Jadi ketika ada orang membaca, ada imam membaca itu, maka tidak dikatakan lama. Tapi memang semua itu tergantung dari kebiasaan. Jadi lama dan tidaknya tergantung dari situasi dan kondisi, kebiasaan dan lingkungan. Karena istilah lama itu, panjang itu macam-macam. Kata orang ini panjang, kata yang satunya enggak. Ya kalau misalnya di tempat lain misalnya, kadang baca ala-ala itu aja sudah dianggap panjang. Wis kepanjangan ala-ala. Ad-duha masih dianggap panjang. Maka selama ada hadis yang mencontohkan Nabi membaca surat ini surat itu, seperti misalnya di dalam kitab Muwatta, Nabi pernah di surat maghrib itu membaca surat At-Tur. Wat-turi wa kitabim mastur. Untuk ukuran maghrib itu panjang. Tapi Nabi pernah baca, maka ketika ada imam membaca itu diperbolehkan. Pernah Nabi di surat maghrib baca Al-Mursalat. Kata Ummul Fadl, ibunya Abdullah bin Abbas, ketika Abdullah bin Abbas sholat maghrib, lalu dalam sholat maghribnya beliau membaca surat Al-Mursalat sebelum An-Naba itu, akhir juz 29. Wal mursalati urfa. Kata ibunya, nak, kamu telah mengingatkan saya dengan sholat maghrib terakhirnya Rasulullah. Nabi sholat maghrib, yang saya tahu, kata dia, yang saya tahu Nabi sholat maghrib terakhir itu baca surat Al-Mursalat.
Tadi kamu baca surat Al-Mursalat mengingatkan kepada saya sholat maghribnya Rasulullah di akhir-akhir hayatnya. Maka sampai sekarang saya tidak berani kalau maghrib baca surat Al-Mursalat. Kalau di surat-surat yang lain mungkin berani. Surat Al-Mursalat, walaupun lebih sering Nabi itu kalau maghrib surat-surat pendek. Karena kalau maghrib itu yang dianjurkan qisarul mufassal, surat-surat pendek. Tapi sesekali Nabi baca surat panjang. At-Tur itu panjang, Al-Mursalat itu panjang. Tapi lebih sering kalau maghrib surat-surat pendek. Surat pendek itu dari mana dikatakan surat pendek? Dari Ad-Duha sampai An-Nas itu masuk qisarul mufassal. Kalau subuh sering Nabi dan para sahabat itu baca surat panjang. Bahkan Sayyidina Umar itu dikatakan dia kalau subuh, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sering kalau sholat subuh, dan Sayyidina Utsman juga baca surat Yusuf satu surat, sampai ada sahabat itu berkata, aku hafal surat Yusuf karena sering makmum. Nggak ikut hafalan, sering dengerin Sayyidina Utsman baca surat Yusuf kalau subuh, makmumnya sampai hafal semua. Maka saya nggak khawatir kalau saya nanti nggak bisa Jumat, insya Allah hafal semua surat sajadah ini di sini, karena tiap Jumat dengerin baca surat sajadah. Sampai hafal surat Yusuf. Dengan lihat surat Yusuf berapa lembar, berapa halaman. Itu para sahabat kalau sholat subuh yang dianjurkan surat-surat yang panjang-panjang. Kalau maghrib yang pendek-pendek. Kalau isya standar. Lah gimana? Katanya Nabi merintahkan kalau sholat wajib hendaknya meringankan, mempersingkat imam itu bacaannya. Karena kata Nabi alasannya karena di belakang banyak orang sudah sepuh, banyak anak-anak kecil kadang menangis dan seterusnya. Ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Satu ketika beliau jadi imam sholat isya. Baca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah di surat isya banyak sahabat yang makmumnya mufarokoh. Dia masih baca, sahabat yang lain sudah ruku, Allahu Akbar. Mbois tidak ngerti sampai Allahu liman hamidah, assalamualaikum matur sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah tadi sama saya bermakmum kepada Mu'adz bin Jabal salat isya. Orang itu kalau salat isya-nya di zaman kita dengan kondisi orang-orang Arab pada waktu itu, makanya Nabi bilang asqalus sholati 'alal munafiqina al-isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu isya. Karena isya itu tradisinya orang Arab dulu, setelah maghrib itu sudah tidur. Setelah maghrib itu sudah tutupan, sudah nggak ada kehidupan sudah. Makanya salat isya itu berat bagi mereka. Sehingga kalau salat isya tidak diperbolehkan panjang-panjang. Walaupun kadang isyanya Nabi itu agak malam, kadang setengah 10, kadang jam 10, akhir sepertiga awal kadang Nabi salat isyanya itu. Tergantung jamaahnya ngumpul lebih awal, sholat lebih awal, kadang agak maleman. Dan bahkan pernah Nabi sholat isya itu agak maleman, sepertiga pertama dari malam. Nabi bilang hada huwal waktu, ini adalah waktunya sholat isya, agak diakhirkan. Nah, dalam konteks ayat ini, dalam konteks hadis ini Nabi baca 3 surat dalam satu rakaat. Ini sholat sunnah. Ini sholat sunnah. Dan Nabi awalnya pengen sholat sunnah sendiri, nggak ngajak-ngajak, nggak bikin flyer, nggak bikin pamflet, ikutilah sholat malam berjamaah. Karena sahabat itu nggak perlu diajak begitu, kalau tahu datang. Makanya kita itu kalau sholat malam ya bikin pamflet, bikin flyer, bikin pengumuman. Karena kalau nggak diajak nggak datang. Itu karakternya kita. Makanya kita nggak jadi sahabat, takut ngisin-ngisini kalau jadi sahabat itu. Malu-maluin. Yang lain Nabi sholat, semua sholat, ngopi pinggir jalan. Ya kan? Makanya hidup di akhir zaman kumpul sama orang-orang malas, kalau nggak diajak, Makanya kita kalau mau sholat malam ya bikin pengumuman, ngajak-ngajak. Karena kalau nggak diajak nggak mau. Di zaman Nabi asal sahabat tahu Nabi melakukan ini langsung. Taraweh itu, waktu itu namanya belum taraweh. Malam pertama sedikit, karena sedikit yang tahu. Malam kedua tambah banyak. Malam ketiga hampir full masjid. Malam keempat masjid full, Nabi nggak datang. Nabi nggak keluar, ditunggu sama sahabat sampai menjelang subuh itu. Ditunggu, itulah sahabat. Kalau imamnya belum datang ditunggu. Kalau panjenengan
Imamnya belum datang, asal atas sudah tit, nggak mau tahu imam datang apa enggak. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Baru sudah tuh bingung, mana imamnya belum datang. Ditunggu begitu Nabi sholat subuh. Begitu Nabi sholat subuh, setelah sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi menghadap ke sahabatnya, Nabi bilang, aku tahu kalian semalaman nunggu saya untuk melakukan sholat malam bulan Ramadan. Sudah 3 hari, atau 3 malam Nabi melakukan itu. Pertama sedikit, kedua makin banyak, keempat, ketiga makin banyak. Ini kalau dibiarin nanti wajib ini. Kata Nabi, saya khawatir karena Allah melihat semangatnya kalian sholat taraweh. Waktu itu namanya belum taraweh. Sholat taraweh ini nanti khawatir saya diwajibkan. Kalau diwajibkan yang repot, yang hidup di 2026. Kalau sahabat santai, meskipun diwajibkan nggak masalah. Ini yang 2026 ini yang repot. Kalau diwajibkan. Hadis ini Nabi sekali lagi sholat malam, sholatnya sendirian. Ada orang ngikut, orang bermakmum. Hudzaifah bermakmum, Allahu Akbar. Jangan salahkan Nabi kalau baca lama-lama. Nggak ada yang ngajak, nggak ada apa. Inisiatif sendiri ikut. Lagian kata ulama, Nabi kalau sudah sholat malam ya itu. Beliau sudah tenggelam di dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya disebut dengan qiyamul lail. Qiyam itu apa artinya? Berdiri. Maka dalam sholat malam itu yang afdol lebih lama berdiri ketimbang sujudnya. Baca Quran satu sehafalnya jenengan, hafal surat Yasin, baca surat Yasin 41 kali misalnya dalam satu rakaat. Yang penting berdirinya lama, karena qiyamul lail. Kalau berdirinya sebentar nggak pantas disebut qiyamul lail. Sholat malam gitu aja, sholat malam. Tapi kalau qiyamul lail berdirinya lama sampai kita capek. Makanya setelah itu ya mengakui ya pantas kalau Nabi dikatakan kalau sudah sholat malam, selesai sholat malam kakinya sampai melar, kakinya sampai bengkak-bengkak, kakinya sampai pecah-pecah. Ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa ya Rasulullah engkau masih ibadah dengan sedemikian rupa, padahal surga sudah dijamin. Dosa, andaikan punya dosa, padahal Nabi nggak punya dosa, andaikan punya salah sudah dimaafkan salahnya. Surganya sudah dijamin, andai punya dosa dimaafkan. Kalau kita begini ya nyantai Pak, sudah ada jaminan. Maka Nabi bilang kepada Siti Aisyah, afala akuna abdan syakura, tidakkah layak aku menjadi hamba yang bersyukur? Itulah rasa syukurku kepada Allah, ya justru karena surga sudah dijamin, andaikan punya dosa sudah dimaafkan oleh Allah, maka aku layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hadir juga banyak kakinya bengkak-bengkak. Baik, ini untuk memberikan tambahan spirit kepada kita. Yang pertama baca Quran, yang kedua dengan sholat malam. Minimal sholat malam itu sholat taraweh. Sehingga kalau kita laksanakan sholat malam itu, apalagi di bulan Ramadan ada khususiyah, ada keistimewaan yang khusus. Nabi mengatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan, maka Allah maafkan, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Dalam hadis sahih yang lain Nabi mengatakan man qama lailatal qadr, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampuni, Allah maafkan dosa-dosanya yang sudah lewat, yang sudah lalu. Maka insyaallah monggo panjenengan masjid-masjid kita dibuka semua, masjid-masjid terutama yang menjadi takmir masjid, kalau sudah 10 terakhir dibuka saja masjidnya. Barangkali ada orang mau iktikaf, ada orang yang mau melakukan sholat malam, dan syukur-syukur dilakukan secara berjamaah. Insyaallah untuk hari Jumat ini di bulan Ramadan kita kajian subuh terakhir, karena insyaallah mulai 10 terakhir, mulai malam 21 malam Rabu insyaallah kami juga berkeliling qiyamul lail juga, sehingga insyaallah Jumat ini Jumat terakhir subuh ketemu lagi nanti insyaallah di bulan Syawal untuk jadwal qiyamul lail di sini tiap malam ganjil ya. Tiap malam ganjil ada di sini, kami kebagian jadwal malam 27 sama malam 29.
ganjil versi negeri karena ada swasta juga. Akhirnya repot kalau. Maka yang aman setiap malam aman. Karena kata yang negeri ganjil, kata swasta genap. Insyaallah mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.